सब कहें एतवार वाला आमीन। हतमी हल्का आमीन। हल बढ़ता जाएगा, कुव्वत बढ़ती जाएगी, अजायब और मोजज़े तुम्हारी जिंदगी में। यहां पर जो लोग हैं वो गवाही हासिल करेंगे। तुम गवाही हासिल करोगे यस्सु के नाम से। ऐ बाप, हम इस दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। नया दिन, रोशनी का दिन और कुव्वत का दिन, जलाल का दिन, मोजज़े का दिन और हर किसी के लिए हतमी हल का दिन। हम दुआ करते हैं ऐ खुदा के इस सुबह जो भी दुआ मांगी जाए आपके फर्जंदों की तरफ से, उनका जवाब आए यस्सु के नाम से। हर दिल में खुशी, हर रूह के लिए मुसर्रत, हर किसी में तंदुरुस्ती। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि आज हमें एक एक करके सबको कसरत की जिंदगी मिले यस्सु के नाम से। हर जिंदगी में इसकी तस्दीक कर। यस्सु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत। और जैसे आप जानते हैं कि ये जो पैगाम है आज की सुबह आपके प्रोग्राम में जो है यस्सु में बाकसरत जिंदगी। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आप यहां पर देखेंगे इस आयत में दो हिस्सों में आप इस आयत को देखेंगे। पहला हिस्सा यह है कि चोर का आना और दूसरा हिस्से में है मसीह का आना। मसीह का जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हमारे शफात देने वाला है, जो हमें मुहैया करने वाला है। और वो कहता है जब शैतान आता है वो चोरी करने के लिए आता है और वो इसलिए आता है, एक ही वजह है उसकी कि चुराए या मार डाले और तबाह करे। और फिर मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूं और आज वो यहां पर मौजूद है। और वो क्या करने के लिए यहां पर आया है? वो इसलिए आया है कि वो बहाल करे हर एक उस चीज को जिसे शैतान ने आपकी जिंदगी से चुरा लिया है। शैतान इसलिए आता है, वो चुराने के लिए आता है। वो कहता है कि अब आप उसको देखें कि मैं इसलिए आया हूं, और वो आ चुका है बहाल करने के लिए, देने के लिए हर एक चीज, जो अच्छी चीज शैतान ने तुम्हारी जिंदगी से चुरा ली थी यस्सु के नाम में। और वो कहता है वो आया है, वो इसलिए आता है मार डालने के लिए, और मैं इसलिए आया हूं कि जिंदगी दूं और जहां पर मौत है वहां पर जिंदगी दूं। रूहानी मौत वो खत्म हो चुकी है, जो जस्मानी नागहान मौत है वो भी खत्म हो चुकी है, मुस्तरद हो चुकी है। और आपकी जिंदगी के, आपके जिस्म में अगर और खानदान में कोई भी अगर मौत है, रूहानी मौत है, वो मुस्तरद हो चुकी है। शैतान इसलिए आता है कि हलाक करे, लेकिन वो इसलिए आया है कि आपको जिंदगी दे। वो इसलिए आया है कि आपको अबदी जिंदगी दे। वो इसलिए आया है कि आपको फतामंद जिंदगी दे। और वो इसलिए आया है कि आपको कसरत की जिंदगी दे। और फिर वो ये कहता है वो तो तबाह करने के लिए आता है, वो चुराने के लिए, जिंदगी को तबाह करने के लिए आता है, और इसलिए आता है कि और तरक्की और खुशहाली को तबाह करने के लिए। और जो कोई भी जिंदगी, जो अच्छी चीज है आपकी जिंदगी में, उसे तबाह करने के लिए वो आता है। और यस्सु कहता है वो इसलिए आया है और आपको वापस देने के लिए, और शैतान के हाथ से, तबाह करने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए। और मैं बच चुका हूं। अगर आपको इस पर यकीन है तो कहें कि मैं बच चुका हूं। और और अब जो तबाह करने वाला है, अब वो आपकी जिंदगी में उसका कोई काम नहीं है यस्सु के नाम में।
बाकसरत जिंदगी यस्सू में। और जब कभी यस्सू मसीह आता है, किसी के पास भी जब यस्सू आता है और फिर और वो यस्सू की तरफ देखता है और यस्सू मसीह को कबूल करता है, और जो यस्सू मसीह उसे देता है उसे कबूल कर लेता है, और यस्सू मसीह अपनी बरकत टुकड़ों में नहीं देता है, थोड़ी थोड़ी करके अपनी बरकत नहीं देता है, और निचले दर्जे पर बरकत नहीं देता है। हर एक चीज जो वो देता है वो उसे बाकसरत अनायत करता है, और आज सुबह आप उसे हासिल करेंगे और आप जानेंगे, अपने आप में इसको महसूस करेंगे कि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है और वो आपको टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा नहीं देता है, वो आपको बाकसरत अनायत करेगा, और बाकसरत आपकी जिंदगी में आ चुका है। दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। इसलिए इसके लिए कि सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़े। ज्यादा, मैं कहें जोर से, ज्यादा ज्यादा बरकत, ज्यादा रहम, ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा जिंदगी, ज्यादा खुशी, ज्यादा बरकत, ज्यादा कुव्वत, ज्यादा माफूकुल फितरत जिंदगी, कुव्वत, जो कुछ भी उससे मिलता है हमें, वो बाकसरत आता है, लातादाद आता है। और जब आप दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे, और जब आप दुआ करेंगे वो आपकी दुआ का जवाब देगा, और वो जवाब बाकसरत होगा। देखेंगे इफ्सियों 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। इफ्सियों 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। अब जो ऐसा कादर है, वो जो इस काबिल है, वो बहुत खुशी की बात है। और अब जो कुछ भी जो आप खुदावंद से मांगेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में खुदा कह सके एलिया की तरह कि तूने मुश्किल सवाल किया है। वो एलिया को बनाने वाला है खुदावंद। खुदा ये नहीं कहता कि तूने मुश्किल सवाल पूछ लिया है। हमारा खुदावंद कादर है, और इस दुनिया के लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारा खुदा उनसे बढ़कर कर सकता है। अगर आप खुद भी कुछ कर सकते हैं, आप अगर कर सकते हैं, तो खुदावंद भी बहुत कुछ कर सकता है। और तमाम इस दुनिया के मददगार जो आपकी मदद करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपकी मदद ना कर सके, लेकिन हमारा खुदा इस काबिल है। मैं कहता हूं जोर से कहें आमीन। अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। हम में, हमारे अंदर, कलीसिया में और यस्सू मसीह में। और खुदावंद आज ये ग्लोरी हमें देने वाला है, और आज खुदावंद गवाहियां देने वाला है। खुदावंद यस्सू मसीह के वसीला से कलीसिया में और मसीह यसु में पुष्ट दर पुष्ट अबल अब्दल बाद उसकी तमजीद होती रहे, और कहें आमीन। बाकसरत जिंदगी यसु में। पहली बात, मसीह में अब्दी जिंदगी, और ये उस वक्त शुरू होती है जब वो हमें अब्दी जिंदगी देता है। दूसरी बात ये है, मसीह के वसीला से फतामंद जिंदगी, वो हमें फतह बख्शता है। और जब वो हमें फताबद जिंदगी, पहले हमें वो अब्दी जिंदगी देता है, हमेशा की जिंदगी देता है। खुदावंद यस्सू मसीह की अपनी जो जिंदगी है, हर जो खुदावंद के पास जिंदगी है उसके पास अब्दी जिंदगी है, हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी है जिसका कोई खात्मा नहीं है। और फिर वो मसलसल हमें फतह बख्शता है, हर रोज फतह देता है, हर रोज फतह बख्शता है। आप उस फतह को हासिल कर रहेंगे। फतामंद जिंदगी मसीह के वसीला से। तीसरी बात है, मसीह में बाकसरत जिंदगी। मसीह में बाकसरत जिंदगी। मैं यहां पर देख रहा हूं, यहां पर किसी को, मैं किसको देख रहा हूं? आप है वो, आप है वो।
गुजरे जमाने को भूल जाए। मैं कहता हूं माजी को भूल जाए। बकसरत आ चुका है आपकी जिंदगी में यस्सु के नाम से। पहली बात, मसीह में अबदी जिंदगी। देखें रोमियो 6 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत। रोमियो 6 बाब 22वीं और 23वीं आयत। मगर अब गुनाह से आजाद होकर उसके पास रिहाई है, और वो आपको वो रिहाई बख्शता है। और वो उसको रिहाई की जरूरत, खुद अपने लिए रिहाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आजाद है और शैतान उसे छू नहीं सकता। और इस दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, उसमें कुछ भी उसका नहीं है। और ना ही वो कभी बीमार हुआ है, ना ही कभी वो गुनाहगार हुआ है, ना ही कभी किसी जुए में बंधा है। और वो हमेशा उसके पास रिहाई है। और वो रिहाई अगर उसे चाहिए थी तो आपके लिए उसने खरीदी है, आपके लिए। और अब गुनाह से आजाद होकर और गुनाह के सारे अंजाम से आजाद होकर वो कहता है 22वीं आयत में, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको, मुझे है, मेरे पास है, तुम्हारे पास है, मेरे पास है, तुमको, मुझको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। ये आज आपको मिला है, ये आपको मिल चुका है मौजूदा वक्त में। और अगर मौजूदा वक्त में अगर ये नहीं कि आप हासिल करेंगे, बल्कि आप हासिल कर चुके हैं मौजूदा वक्त में। 23वीं आयत, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश, इस बात को देख रहे हैं, इसके आपको कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है इस बख्शिश के लिए, क्योंकि कीमत अदा की जा चुकी है। जैसे आप हवा में सांस मुफ्त में लेते हैं, और जैसे हवा आपके लिए मुफ्त है, आपको उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर आप पैसा देना भी चाहें तो आपको जरूरत नहीं है, भले आप पढ़े लिखे हैं, भले आप अनपढ़ हैं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं वो आपके लिए मुफ्त है, ये खुदा की बख्शिश है। और जो पानी आप पीते हैं और जिस जमीन के ऊपर आप चलते हैं, सब मुफ्त है। और जब ये मुफ्त है, जैसे हवा मुफ्त है, और जैसे खुदा आपको फराहम करता है, और जैसे ये जमीन जिसके ऊपर आप चलते हैं, ये खुदावंद की तरफ से आपको दी गई है, वो कहता है। और खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यस्सु में हमेशा की जिंदगी है। और आज हर कोई जिसे इसकी जरूरत है, जो इसे हासिल करना चाहता है, ये हमेशा की जिंदगी को वो हासिल करेगा बख्शिश के तौर पर। यस्सु मसीह के वसीला से हमारे खुदा के वसीला से, सिर्फ यही वो रास्ता है जिसके वसीला से आप उसे हासिल कर सकते हैं, यस्सु मसीह के वसीला से। क्योंकि वो आपके लिए से खरीदने के लिए उसने अपनी जान दी है। और आप ये कहते हैं, खुदावंद जिस चीज के लिए भी तूने कीमत अदा की है कलवरी पर मेरे लिए, मेरी अब्दी जिंदगी के लिए, और वो जिंदगी जो खुदा ने इंसान को दी है, और वो जिंदगी जो ये जमीनी जिंदगी लेकर और मुझे हमेशा की जिंदगी अनायत करने के लिए जो आलम बाला किससे मिलती है, जो मेरे लिए बख्शिश है, वो मुझे अनायत कर, मुझे उसकी जरूरत है। मैं दरखास्त करता हूं और मैं उसकी आरजू करता हूं, और मेरी ख्वाहिश है कि तू मुझे अनायत कर। आप उसे हासिल करेंगे यस्सु के नाम में। याद रखें, यह हमेशा की जिंदगी जो है हमें मुफ्त है, हमेशा मयस्सर है। और जो कोई खुदामद यस्सु को, खुदा को पुकारेगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। तितस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से, तितस 3 बाब उसकी 5वीं आयत से, तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किया। आपने जो भी अच्छे काम किए, अच्छी बात है, आपने अपने पड़ोसी की मदद की है, आपने भूखों को खाना खिलाया है, आज वो उनको फरत बख्श तो है, उन तो थके मांदे लोगों को फरत बख्शना अच्छी बात है। और ये जैसे ये अच्छे काम अच्छे हैं, और ये
یہ نہیں حاصل کر سکتے، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، جتنے بھی کام آپ نے کیے ہیں یہ یہ خداوند کی طرف سے آتے ہیں، نہیں آتے، بلکہ یہ زمینی ہیں، یہ زمینی کام ہے سارے، بھلے آپ ان کو جتنا ایک کے اوپر رکھتے جائیں، ایک کے اوپر ایک رکھتے ہوئے آپ آسمان تک وہ نہیں پہنچا سکتے، اور آپ خود اتنے بڑے نہیں ہیں، اور آپ خود اتنے اچھے نہیں ہیں، اور آپ اتنے دیندار نہیں ہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی خرید سکیں۔ اس لیے خداوند کہتا ہے ہمارے اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں جو ہم نے کیے ہیں، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق، رحمت جو کہ آپ کی آپ کے کاموں سے بڑھ کر ہیں، ان سے بہت آگے ہیں۔ وہ کہتا ہے نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، جب اس نے ہمیں بچایا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی بات، اس نے ہمیں بچایا ہے، وہ ہر ایک کو بچائے گا جس کو نجات چاہیے، اور نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے وہ ہمیں دھوتا ہے، اور اس دھونے سے اور اس صفائی سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے تھے، اب دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اور ہم بالکل نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، نئے سرے سے بنا دیے جاتے ہیں، نئے ہو جاتے ہیں۔ اور آسمان سے جب صرف انسان آسمان سے ہی جب ہمیں دھویا جاتا ہے تو ہم نئے بن سکتے ہیں، انسانی دھونے سے نہیں۔ اس لیے جب آج اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر کل دوبارہ ہمیں اپنے آپ کو دھونا پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر میل آتی ہے، ایک طبعی انسان، ایک طبعی شخصیت جو ہے اس پر میل آتی ہے۔ لیکن جب نئے ہم ہو کر نئے طرح سے دھوئے جاتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، وہ ہمیں نیا مخلوق بنا دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے، اور یہ انسانی روح کے وسیلہ سے کے ذریعے نئے نہیں بنے ہیں، بلکہ یہ پاک روح ہے جو خود ہمیں نیا بناتا ہے، اور ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے جسے اس نے ہمارے آگے کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر، اور اس نے ہمارے ساتھ ہمیں یہ بخشا ہے، وہ اپنی بخشش کے وسیلہ سے اس نے قیمتی مفت میں ہمیں بخشا ہے۔ اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اب بہت نہیں ہے اور میری جو نجات ہے یہ بہت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے وافر مقدار میں ہے، اور اس کے فضل کے وسیلہ سے نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا ہے، اور وہ ہمیں ابدی زندگی عنایت کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ پہلا یوحنا 5 باب کی 13ویں آیت، میں نے تم کو جو خداوند کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، کہ تم جس بات کو جان لو، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ حیران رہیں، آپ سوچتے رہیں کہ کیا میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، کیا میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے یا نہیں ہے، کیا میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر چکا ہوں یا نہیں، وہ کیا اس نے مجھے ہمیشہ کی زندگی دی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ پاک روح نے اس رسول کو یہ ہدایت کی کہ وہ لکھے تاکہ آپ اس بات کو جانیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، آپ کے خود میں، آپ کے وجود میں، آپ کے خلیے میں دائمی موت تھی، لیکن جب آپ اپنے آپ کو لے کر آئے ہیں اور آپ اپنے منجی، اپنے نجات دہندہ کی طرف آئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جو کوئی میری طرف آتا ہے میں اسے دھتکار نہیں دوں گا، وہ آپ کو دور نہیں دھکیلے گا۔ وہ کہتا ہے آؤ آؤ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنی جان دی ہے۔ اور جب آپ اس کے پاس آتے ہیں،
اور وہ کوئی مذہب کو نہیں دیکھتا، کسی کلیسیا کو نہیں دیکھتا، کام کو نہیں دیکھتا، تعلیم کو نہیں دیکھتا، آپ لڑکے ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر آپ ان زمینی چیزوں کو اگر سوچتے ہیں تو وہ کیا خداوند کا فضل ہر ایک کے لیے میسر ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر یسوع کی طرف آئے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے گی، اور خداوند کا روح آپ کے دل کے اندر یہ گواہی دے گا کہ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ شیطان اس ہمیشہ کی زندگی کو نہیں چھو سکتا کیونکہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مرد اور عورت آپ سے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں چھین سکتے کیونکہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا کا کوئی بھی جو خدا سے نیچے ہے وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی کو چھو نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کہیں نا دوسری بات، مسیح کے وسیلہ سے فتح مند زندگی۔ جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں، اور جب کوئی بھی مسیح کے پاس آتا ہے تو مسیح تھوڑی تھوڑی چیزیں نہیں دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کمزور بناؤں گا، میں تمہیں کمزور رکھوں گا، میں تمہاری کمزوری کو قائم رکھوں گا، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں شکست خوردہ بناؤں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ ہم فتح عنایت کرتا ہے ہماری زندگی میں، اور جس گھڑی آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے تو مسلسل آپ کو دیکھتا رہتا ہے، تو اس لیے، اور جب وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ قائم رہتی ہے، ہر روز قائم رہتی ہے، ہر گھڑی قائم رہتی ہے، اور پھر آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے پاس فتح ہے، اور وہ چیزیں جو پہلے آپ کو شکست دیتی تھی، مسیح کے پاس آنے سے پہلے جو چیزیں آپ کو شکست دیتی تھی، جب آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی، آسمانی زندگی جب نہیں تھی، اور وہ زندگی جو خداوند آپ کو عنایت کرتا ہے، وہ زندگی جو مسیح انسان کو دیتا ہے، اور وہ زندگی جو نئی زندگی ہے جو پاک روح کے وسیلہ سے ہے آپ کو ملی ہے، اس سے پہلے جب آپ کمزور تھے، آپ گھرے ہوئے تھے، ہر ایک چھوٹی چیز آپ کو پیچھے دھکیل دیتی تھی، ہر ایک چھوٹی چیز آپ کو تمام حالات ایسے پیدا کر دیتی کہ آپ ڈرتے کانپتے تھے، لیکن اب آپ باہر آ چکے ہیں، اب آپ دوسری طرف آ چکے ہیں، مسیح کی طرف آ چکے ہیں، اور اب جب آپ مسیح کی طرف آ چکے ہیں، اب آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور آپ کے پاس فتح مند زندگی ہے۔ یوحنا 8 باب، اور میں اس کی 30ویں آیت کو پڑھوں گا۔ یوحنا 8 باب اور اس کی 30ویں آیت۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بتھیرے اس پر ایمان لائے۔ آپ دیکھیں، میں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب جب ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آج میں یہ صبح کا یہ میسیج سن رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دوسرا میسیج بھی سنوں گا اس کے بعد والا، اور دوسری تعلیم کو بھی سنوں گا، پھر میں سوچوں گا کہ مجھے ایمان لانا ہے کہ نہیں۔ اور جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بتھیرے اس پر ایمان لائے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس پر ایمان لا رہے ہیں ابھی، اور جب آپ اس پر ایمان لائیں گے وہ انتظار نہیں کرے گا کہ کھڑے ہو کے آپ نے انتظار کرنا ہے کہ ہم آپ کے پکارنے کا انتظار کرے گا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا کلام کیا تو بتھیرے اس پر ایمان لائے۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اگر تم مسلسل میرے کلام پر قائم رہو گے تو تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ ہر ایک جو مسلسل رہنا چاہتا ہے، فتح مند زندگی کو چاہتا ہے، تو کیا آپ شکست میں واپس جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واپس بیماریوں میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واپس کمزوری میں جانا چاہتے ہیں؟
جب آپ ایک بار ہمیشہ کی زندگی کا مزہ چکھ لیں گے جو خدا انسان کو دیتا ہے تو وہ بہت میٹھی ہے جو خدا یسوع مسیح کی طرف سے آتی ہے، یہ بہت اچھی ہے جو خدا یسوع مسیح پر یقین لے کر رہتے ہیں، تو آپ نے مسلسل قائم اس میں رہنا ہے، اور یہ مسلسل رہنا آپ کو یہ بخشتا ہے کہ آپ مسیح کے شاگرد ہیں۔ اور 32ویں آیت، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آمین۔ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں، میں ایک جگہ پر مدعو تھا، اس ریٹریٹ میں میں مدعو تھا، اور جو حتمی حل کی ریٹریٹ تھی، اور میں نے سنا سچائی کو جسے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ سچائی جو ہے آپ کی زندگی میں آتا ہے آپ کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہم یہاں پر ہم سچائی کو اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ صرف ہم سنتے رہیں، ہم سچائی کو اس لیے نہیں سیکھتے کہ ہم صرف اسے سیکھیں۔ جب سچائی آپ کے دل میں آتی ہے، جب آپ کی زندگی میں آتی ہے، جب آپ کے ذہن میں داخل ہوتی ہے، جب آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو وہ سچائی آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ سچائی آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ ہم دیکھیں گے 36ویں آیت کو، 36ویں آیت کو دیکھو، پس اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم واقع ہی آزاد ہوگے، تو تم واقع ہی آزاد ہوگے، تم واقع ہی آزاد ہوگے۔ کیسے کیسے آپ آزاد ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کیسے آپ آزاد ہوں گے؟ آپ دیکھتے ہو کبھی، جیسے کہ کبھی کوئی آدمی یہ کہے، جیسے کوئی آدمی جیل میں ہو، وہ جیل میں ہے، بند ہے، تنگ جگہ ہے، چھوٹی جگہ ہے، اس کے پاس ذہن تو ہے لیکن اسے استعمال نہیں کر سکتا، اس کے پاس منصوبے ہیں لیکن ان منصوبوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت اور زور ہے اور لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنی بازو نہیں پھیلا سکتا آزادی کے لیے۔ وہ جیل میں ہے، بند ہے، تنگ جگہ ہے، محدود جگہ ہے، وہ وہاں پر بند ہے، اور وہ بند ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور پھر کسی کے پاس چابی ہے، یسوع کے پاس وہ چابی ہے آپ کے لیے، اور وہ اس دروازے کو کھولتا ہے اور وہ آپ کو اس جیل سے باہر نکالتا ہے، قید سے باہر نکالتا ہے، اور جو طاقت پہلے آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے اب وہ آزاد ہے اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے، اور وہ دعا جو دماغ کو پہلے استعمال نہیں کر سکتا تھا اب وہ آزاد ہے کہ اپنے دماغ کو استعمال کرے، اور جب کوئی اس کی طرف دیکھے گا اور وہ کہے گا میں نے سنا ہے کہ یہ جیل سے نکل کر آیا ہے لیکن اب میں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ عمل کر رہا ہے، اب وہ آزاد ہے، یقینی طور پر آزاد ہے۔ اور اب جب کوئی آپ کو دیکھے گا اس ریٹریٹ کے بعد، جو لوگ پہلے آپ کو جانتے تھے اس ریٹریٹ کے بعد جب وہ آپ کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے میں اس کو پہلے جانتا تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ نجات یافتہ تھا بھلے، اور آپ فلاں فلاں کلیسیا کے ممبر تھے، میں جانتا تھا اسے، میں نے سنا تھا، میں نے اس کو پہلے دیکھا تھا لیکن اب اس ریٹریٹ کے بعد میں اس میں خوشی دیکھ رہا ہوں، خوشی دیکھ رہا ہوں، مسرت دیکھ رہا ہوں، آزادی دیکھ رہا ہوں، قوت دیکھ رہا ہوں، فتح دیکھ رہا ہوں، اختیار کو دیکھ رہا ہوں، فتح مندی کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کی زندگی میں، اور تو آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اب یہ آزاد ہو چکا ہے، یقینی طور پر آپ یقینی طور پر آزاد ہو یسوع کے نام میں، آپ گناہ سے آزاد ہو، آپ بیماریوں سے آزاد ہو، آپ آزاد ہو شیطان سے آزاد ہو، آپ آزاد ہو برائی کی روحوں سے، بدروحوں سے آپ آزاد ہو، آپ ہر قسم کے ان حالاتوں سے جنہوں نے آپ کی زندگی کو باندھا ہوا تھا ان سے آزاد ہو یسوع کے نام میں، آپ اچھائی کو جانو گے، آپ پہاڑوں پہ اب چڑھنا جانو گے، آپ جانتے تھے، آپ اچھائی کو جانتے تھے لیکن آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، آپ کے اندر زور نہیں تھا کہ کس طریقے سے میں نے اس کو شروع کرنا ہے، آپ بندھے ہوئے تھے لیکن آپ کے بندھن ٹوٹ چکے ہیں، آپ کے جوے ٹوٹ چکے ہیں، میں آزاد ہوں،
मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं आजाद हूं और आपकी रिहाई हर एक देखेगा। हम देखेंगे रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत। बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। जो मसीह के बाहर हैं, जो यस्सु मसीह के बाहर हैं, शैतान आराम से उन्हें पकड़ सकता है, किसी को भी जो यस्सु मसीह के बाहर हैं। और अब जो है और वो उसकी खुशी को मार सकता है, उसकी खुशी को छीन सकता है, उसकी कामयाबी को खत्म कर सकता है। लेकिन अब तुम भागकर यस्सु मसीह में आ चुके हो, अब ये आपके लिए है और अब आप उसमें हो। और अब शैतान अब यस्सु मसीह में वहां नहीं आ सकता और आपको सजा नहीं दे सकता है या आपको तबाह नहीं कर सकता है। आप उन सब चीजों से आजाद हो चुके हो। और अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वो अब जिस्म के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि वो रूह के मुताबिक चलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी टांगें जो हैं या आपके पैर जो हैं अपनी मर्जी से चलते हैं, या उनके पीछे कोई चीज है, कोई ऐसी ऐसी ताकत या ऐसी कोई चीज है जो उन्हें हुक्म देती है या उन पर असर करती है कि यहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। और इससे पहले कि जब हम मसीह के पास आए थे और तमाम कंट्रोल जो हमारे ऊपर कंट्रोल था, जो हमारे ऊपर असर था जिस चीज का, वो कोई ऐसी चीज थी जो हमारे अंदर, हमारे बदन के अंदर थी, हमारे जिस्म के अंदर थी। और वो जिस्म जो हमें हदायत करता था, और वो जो हमारे अंदर शख्सियत थी वो जिस्म को हुक्म देती थी। वो जो हमारे अंदर शख्सियत थी वो जिस्म कहा गया है उसको, क्योंकि जो हमारी अंदरूनी शख्सियत है वो जिस्म के मुताबिक जिस्म को हुक्म देती थी, जिस्म पर कंट्रोल करती, जिस्म के ऊपर इख्तियार रखती थी और जिस्म को जहां दिल चाहे ले जाना चाहती थी। और जो हुक्म देती थी, वो शख्सियत जो हुक्म देती थी, तो 100% जब वो जिस्म ने हमारे ऊपर कंट्रोल था तो उसके हुक्म के मुताबिक आप चलते थे, आप बोलते थे, आप हरकत करते थे, आप मंसूबे बनाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अब मैं कहता हूं लेकिन अब पाक रूह आ चुका है और उसने इख्तियार ले लिया है। और फिर वो कहता है उस शख्सियत से जो आपके अंदर थी कि अब तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, कोई तुम्हारी सजा नहीं है, कोई तुम्हारा असर नहीं है, कोई तुम्हारी शिकस्त नहीं है तुम्हारे जिस्म के ऊपर। और अब वो जिस्म को कहता है, उस शख्सियत कहता है एक साइड पे हो जाओ, और वो पाकरू हमारी जिंदगी का कंट्रोल ले लेता है। अब सारी सजाएं जा चुकी हैं, सारी नदामत जा चुकी है, और तमाम पुरानी जिंदगी जा चुकी है, और पाक रूह अब इंचार्ज बन चुका है। और अब इसलिए अब वो हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी के ऊपर असर करता है, और अब वो आपकी अंदरूनी शख्सियत बन चुका है, और अब आपकी अंदरूनी शख्सियत को वो कंट्रोल करता है, और अब आपकी जिंदगी के आपके जिस्म के हर एक अंदरूनी हिस्से का कंट्रोल करता है। और अब वो बोलता है, अब आप जो भी अमल करते हैं, अब जब आप दुआ करते हैं, अब जब आप कुछ मांगते हैं, उस कुव्वत में, उसके असर में, पाक रूह की कुव्वत में, और आप आजाद हो चुके हैं। दूसरी आयत, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे, आप जरा ठहरे यहां पर सोचे जरा इस बात को, जब पाक रूह अंदर आता है वो कुछ कायम करता है, एक कानून बनाता है आपकी जिंदगी में, और वो एक कानून बनाता है, एक असूल बनाता है आपकी जिंदगी में। और ये ऐसा है जैसे एक कशिश शकल का कानून है, भले आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, वो वापस नीचे आ जाएगी। और इसलिए अब खुदा का जो रूह है अब आपके अंदर आ चुका है, और उसने कानून बनाया, और याद रखें अब भी उसने आपको कंट्रोल किया है, आपकी रहनुमाई करता है।
اور آپ کو سکھاتا ہے اور آپ کو ہدایت دیتا ہے اور وہ قانون بناتا ہے، اور وہ قانون آزادی کا ہے۔ اور اس نے اب بھلے وہ آپ کے اوپر نشان لگاتا ہے، بھلے وہ نظر نہیں آتا لیکن خدا کو نظر آتا ہے۔ وہ نشان وہ نشان شیطان کو بھی نظر آتا ہے۔ وہ آپ کے اوپر نشان لگائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کی ملکیت ہے، یہ آزاد ہے، کوئی بھی اب واپس اس کو واپس قید میں نہیں لا سکتا۔ خداوند کا شکر ہو کہ آپ آزاد ہو چکے ہو۔ اور لکھا ہوا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اب گناہ واپس نہیں آ سکتا، کسی بھی طرح گناہ واپس آ کر نہیں کہہ سکتا کہ تم میری ملکیت ہو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ یہ ایسا کہے، پاک روح کہے گا نہیں، دوبارہ ایسا نہیں کہنا، یہ تمہاری پراپرٹی اب نہیں ہے، یہ میں نے اس کے اوپر نشان لگا دیا ہے۔ اور اب جو موت کا جو حکم ہے وہ دور بھاگ جائے گا اور وہ شکست خوردہ ہوگا۔ اور جب وہ آپ کی طرف آئے گا تو پاک روح اسے کہے گا، اس موت کو، موت آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گی، کیونکہ اب وہ جان لے گا کہ آپ خدا کی ملکیت ہو۔ لکھا ہوا ہے اور زندگی کی شریعت نے مجھے مسیح یسوع میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ کام جو کمزوری کی وجہ سے جسم میں شریعت نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، ہم میں پورا ہو، مجھ میں پورا ہو۔ کیوں آپ کی آواز بہت کمزور ہے آج صبح؟ تاکہ شریعت کی راست بازی مجھ میں پوری ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ میں آزاد ہوں۔ کیا یہاں پر آزاد کوئی ہے بیٹھا ہوا؟ گلتیوں 5 باب، گلتیوں 5 باب اور اس کی پہلی آیت، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، اور جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم آزاد ہیں، تو اس لیے آزاد رہیں۔ آزاد رہیں اس لیے کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ گھرے ہوئے تھے، آپ نیچے گھرے ہوئے تھے، آپ تابع تھے، بندھے ہوئے تھے اپنے دشمنوں کی طاقت میں، جب آپ ان کے نظام میں یا ان قوتوں، زمین کی قوتوں میں بندھے ہوئے تھے، اور آپ نیچے گھرے ہوئے تھے اور آپ اوپر نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جب آپ چلتے تھے آپ نیچے چلتے تھے، آپ شکست خوردہ تر چلتے تھے، آپ مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ سامنے نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ اس دنیا کی طاقت نے آپ کو دبایا ہوا تھا، لیکن اب خداوند یسوع مسیح نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے اب اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، پس جب ہم قائم ہیں تو دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ وہ کہتا ہے کہ اب جب تم آزاد ہو چکے ہو تو اب شیطان تمہارا کنٹرول نہ لے، اب آپ آزاد رہو، اب اس آزادی میں قائم رہو جو خداوند یسوع مسیح میں ہو، کیونکہ تم آزاد ہو چکے ہو، اور دوبارہ تم اس غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ کیا آپ آزاد ہیں؟ میں کہتا ہوں کیا آپ آزاد ہیں؟ آپ کیسے آزاد ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں کیسے آپ آزاد ہوئے ہیں؟ آپ 100% آزاد ہو چکے ہیں یسوع مسیح میں۔ پہلی بات، مسیح میں ابدی زندگی۔ دوسری بات، مسیح کے وسیلہ سے فتح مند زندگی۔ تیسری بات، مسیح میں باکثرت زندگی۔ مسیح میں باکثرت زندگی۔ کیا میرے پاس ہے؟ کیا آپ کے پاس ہے؟
यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत। इससे पहले कि मैं ये आयत पढ़ूं, अपनी बाइबल को खोलें। आपने सुना होगा कि कई आपके पास ये बात, आपने इस आयत को सुना होगा, अगर आपके घर में कोई मादी चीजें हैं और आपको उन मादी चीजों में से कुछ चाहिए और आप वहां पर जाते हैं और जाकर ढूंढते हैं उस चीज को और देखो वो चीज वो खत्म हो चुकी हुई है, तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुकी है, आप हैरान होंगे कहां गई ये सारी चीज, मैंने तो यहां पर बहुत सारी रखी हुई थी, तो मैंने कभी उस इन चीजों को तो लिया नहीं यहां से, तो ये कहां चली गई। तो फिर आप ढूंढने लगेंगे और इर्द गिर्द के किसी से पूछेंगे कि ये कहां चली गई, तो वो ये कहेंगे असल में हमने महसूस किया कि आपका दरवाजा खुला हुआ था और कई अजनबी लोग वो आए जब हम नहीं जानते थे, तो वो उन चीजों को लेकर जाते रहे, उन चीजों को एक एक करके यहां से ले जाते रहे और अब वो चीज इस मकदार तक पहुंच चुकी है और अब जो बाकी चीज रह गई है वो आपके मकसद भी पूरा करने के काबिल नहीं है। ये शैतान ऐसे काम करता है। आपने फजल हासिल किया है, आपने मोहब्बत हासिल की है, आपने ईमान हासिल किया है, आपने कुव्वत को हासिल किया है, आपने आपने यकीन को हासिल किया है, आपने ताकत को हासिल किया है, आपने लियाकत हासिल की है, आपने आपने ईमान हासिल किया है। वो जो ईमान ये जानता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था कि अजनबी शख्सियत, और जब आप इधर उधर थे, जब दूसरे दिन आप बहुत ज्यादा कुव्वत वाले थे, आप ये कहते थे जो कुछ भी आ जाए मैं हर एक चीज को देख लूंगा। ईमान, खुदा का फजल, कुव्वत और ताकत आपके आला दर्जे में आपके अंदर थी, लेकिन अब हम उसी शख्स के पास वापस आए हैं और वो पहाड़ जो कहता था मैं इन्हें दूर कर दूंगा, किसी भी पहाड़ को उठा दूंगा, और अब हम उसे कहते हैं देखो ये छोटा सा टीला, और वो ईमान के साथ उसको देखता है, ताकत को देखता है, जोर को देखता है, लेकिन कुछ हो चुका हुआ है। देखें 10वीं आयत को, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने के लिए। वो ऐलान करके नहीं आता है, चोर बताकर नहीं आता, और चोर ऐलान करके नहीं आता, इश्तिहार देकर नहीं आता कि मैं आ रहा हूं चोरी करने के लिए, मारने के लिए और तबाह करने के लिए। वो और आस्ता आस्ता वो चीजों को चुरा के ले जाता है, और अब तकरीबन ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन खुदा जानता है, कहता है कि मैं जानता हूं कि क्या हो चुका है, इसलिए मैं आया हूं, और वो आ चुका है। हर एक चीज जो मैंने खो दी है, हर एक चीज जो मेरी खो चुकी है वो वापस करेगा। वो आपके लिए कहता है, मैं कहता हूं आप कहें इस बात को यकीन के साथ, आप हासिल करेंगे। ईमान आप दोबारा हासिल करेंगे, तंदुरुस्ती आप दोबारा हासिल करेंगे, कुव्वत आप दोबारा हासिल करेंगे, फरहमी आप दोबारा हासिल करेंगे, और लियाकत आप दोबारा हासिल करेंगे। यस्सु मसीह कहता है मैं आया हूं। आपने इस बात को देखा है, आपके अखबार में लिखा हुआ कभी आपने देखा है कि कुछ लोग, कहीं पर ऐसा हुआ और कई लोग जो हैं चीजों को चुरा कर एक गाड़ी के अंदर, एक वैन के अंदर रख रहे थे, और किसी को पता चल गया और पोशीदगी में, और उसने खबर दी उन अदारों को जो कानून नाफज करने वाले हैं, पुलिस वालों को, सिपाहियों को, और जो ताकत वाले हैं, और उन्होंने उसको बताया जब लोग चोरी कर रहे थे, ये चीजें उठा रहे थे, वो चीजें उठा रहे थे, अपनी वैन में रख रहे थे, और अपनी वैन में चुरा की चीजें रख रहे थे, तो कप्तान वहां पर आया, सारी अपने लश्कर के साथ, अपनी पुलिस के साथ, जो असले के साथ थे, वो वहां पर आए, और तो वो आकर गोलियां चलाने लगे, और वो लोग जो चोरियां कर रहे थे, वहां पर चोरी करके तबाह कर रहे थे, उनको पता चला कि उनसे बड़ी ताकत आ चुकी है। उन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ा,
और उन चीजों को छोड़ा जो उन्होंने चुराया हुआ था, दूर भाग गए। आप नहीं चाहते कि वो दूर भाग जाएं, वो दूर भाग गए। और फिर पुलिस वाले और वो लश्कर वाला आए और सारी चीजों को उन्होंने लेकर आपको उन्होंने वापस करना शुरू किया। हर एक चीज जो आपसे ले ली गई थी और जो चीजें आपसे ले ली गई थी वो वापस की। मैं आ चुका हूं, मसीह आ चुका है, आपका रिहाई देने वाला आ चुका है, आपको बचाने वाला आ चुका है, आपको शिफा देने वाला आ चुका है। और वो इसलिए आया है कि वो आपको बहाल करे, आपको वापस बख्शे हर एक चीज जो आपने खो दी थी यस्सु के नाम में। मैं आ चुका हूं ताकि वो जिंदगी पाए। आपका वक्त आ चुका है, अबदी जिंदगी आपके पास है, फतेहमंद जिंदगी आपके पास है, फतेहमंद जिंदगी, जीती हुई जिंदगी आपके पास है, बाकसरत जिंदगी आपके पास है, तंदुरुस्त जिंदगी, तंदुरुस्त जिंदगी। अब आपको वापस जाकर आपको मौत के घिरना, आप मौत के इंतजार में आपके घिरना नहीं कि मैं आज मरूंगा कल मरने वाला हूं। खुदा ना करे कि आपके साथ ऐसा हो। कुव्वत वाली जिंदगी, ताकतवर जिंदगी, पुरअमल जिंदगी, बाकसरत की जिंदगी आ चुकी है यस्सु के नाम में। मैं आया हूं ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कैसे पाएं? ताकि वो पाएं जिंदगी को, ताकि वो जिंदगी पाएं, कसरत से पाएं। आमीन, आमीन। आप जानते हो कई जगहों पर लोग कहते हैं कि आप 7 बार हालेलुया कहो, और दूसरी बार वो कहते हैं कि हालेलुया 14 बार कहो, तो हालेलुया पुकारो 21 बार। अब नहीं पुकारो क्योंकि मैं अभी आपको तालीम दे रहा हूं, लेकिन आप आमीन पुकारोगे 21 बार, बार 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 आमीन आपकी जिंदगी में यस्सु के नाम में। मेरी कमजोरी जा चुकी है, मैं कहता हूं कि मेरी कमजोरी जा चुकी है, मेरी बीमारी जा चुकी है, मेरी मेरी कमजोरी जा चुकी है, मेरी नामुमकिनात जा चुकी हैं, आपकी जिंदगी में से जा चुकी हैं। क्योंकि इफ्सियों 3 बाब और उसकी 20वीं आयत से, अब जो ऐसा कादिर है, जो ऐसा कादिर है, आज सुबह, और आज ये वो सुबह है जो माफुकुल फितरत आपको फरहामी है। अब जो ऐसा कादिर है, ऐसा करने के कादिर है, ऐसा करने के कादिर है। अब कोई ऐसी बात नहीं है जो आप मांगेंगे आज सुबह वो आपके लिए ना कर सके। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, देखें इस बात को, तमाम वो बातें जो हम उससे मांगेंगे वो अपनी कुव्वत के मुताबिक वो तासीर जो हमारे अंदर काम करती है। क्या यरूशलेम में काम करती है? क्या कफरनहूम में काम करती है? क्या बैतल में काम करती है? और उसकी कुदरत के मुताबिक जो क्या उस कैंप में काम करती है? कहां कहां? मैं कहता हूं कहां? और आपके अंदर जो कुव्वत काम कर रही है वो नाकाबिले तस्खीर है। वो कुव्वत जो आपके अंदर काम कर रही है वो कभी शिकस्त नहीं खा सकती। उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, वो कुव्वत आप हर एक शैतान के काम को आपकी जिंदगी से दूर कर देगी। और कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त अब्दल अब्बाद उसकी तमजीद होती रहे। हम देखेंगे, हम दुआ करेंगे, लेकिन मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि आप इस आयत पर निशान लगा लें। और इस आयत को आप हर वक्त आप इसे पढ़ते रहें, बार 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 इसको पढ़ें। और फिर शाम को भी आप सोने से पहले आप इसे बार 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 पढ़ें। और हर रोज आप इसे बार 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 पढ़ें।
اور صبح کو اسے آپ بار بار پڑھیں، شام کو اسے بار بار پڑھیں، ہر روز اسے بار بار پڑھیں۔ یہ آیت ہے یسایہ 33 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یسایہ 33 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ وہاں کے باشندے وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، یا سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ہر ایک کیمپ میں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اب آپ بار بار یہ نہیں کہیں گے کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اب آپ یہ کہیں گے کہ میں تندرست ہوں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں تندرستی پا چکا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں شفا یاب ہو چکا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے میں مضبوط ہوں۔ آپ یہ کہیں گے میرا خوف، میری دعاؤں کا جواب آ چکا ہے۔ اور وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ فضل آ چکا ہے کثرت کے ساتھ اس صبح، محبت با کثرت آ چکی ہے اس صبح، اور رحم با کثرت آ چکا ہے اس صبح، جواب آپ کی دعاؤں کے با کثرت آ چکے ہیں اس صبح، وہ آپ کے ہیں۔ تو کیوں نہیں آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، اور آپ کیوں نہیں خداوند سے کہتے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ خدا محبت کثرت سے آپ کی ہے، رحم با کثرت آپ کی ہے، فضل با کثرت آپ کا ہے، خداوند کی بھلائی با کثرت آپ کی ہے، اور یہ مفت میں ہے، یہ مفت میں ہے، اور آپ کو اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی۔ جو کوئی بھی اس کو پکارے گا، خداوند کے نام کو پکارے گا، وہ نجات پائے گا، وہ رہائی پائے گا، وہ شفا پائے گا، اور وہ آزاد ہوگا۔ اپنے ہونٹوں کو کھولے اور خداوند سے کہیں۔ یہاں پہ اس بات کی تصدیق ہے ہر ایک دل کے لیے، وہ ہر ایک دعا کا جواب دے گا۔ ہر ایک چیز جو آپ اسے مانگ رہے ہیں وہ کثرت سے آپ کو ملے گی، کثرت کے ساتھ وہ موجود ہے، آپ کثرت کے ساتھ وہ بخشے گا۔ معافی کثرت کے ساتھ دی جائے گی، میں نے حاصل کی ہے۔ رحم کثرت کے ساتھ بخشی گئی ہے، میں نے حاصل کی ہے۔ فتح کثرت کے ساتھ مہیا کی گئی ہے، اور میں نے حاصل کی ہے۔ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک بات کا جواب ہوگا۔ جو کچھ بھی آپ اسے مانگیں گے، مانگیں خداوند مجھے معافی عنایت کر، وہ آپ کو دے گا۔ خداوند مجھے اپنی نجات کا تحفہ عنایت کر، وہ آپ کو دے گا۔ مجھے طاقت عنایت کر، وہ آپ کو دے گا۔ مجھے شفا دے، وہ آپ کو دے گا۔ مجھے غالب آنے کی طاقت بخش، وہ آپ کو دے گا۔ کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ اور ان پہاڑوں کو دور ہٹا دے میری زندگی میں سے، میرے خاندان میں سے، اس پہاڑ کو ہٹا دے، وہ کرے گا۔ ہر ایک دعا کا جواب آئے گا کثرت کے ساتھ اس صبح۔
मेरी हर एक खोई हुई तमन्ना को वापस मुझे दे दे, वो देगा कसरत के साथ। और मुझे मुहैया कर दे हम मेरी रूहानी ताकत को, कुव्वत को, वो देगा कसरत के साथ। मुझे ताकतवर बना, और मुझे इस तरह की कमजोरी पसंद नहीं है। मेरी रूह में, मेरी जान में, मेरे बदन में मुझे ताकतवर बना, वो करेगा कसरत के साथ। कुव्वत दे मेरी जिंदगी में, वो देगा कसरत के साथ। और अपना फजल और कसरत के साथ काफी कर, मुहैया कर मेरी जिंदगी में, वो करेगा कसरत के साथ। मेरी दुआओं का जवाब दे, वो जवाब देगा कसरत के साथ। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। मैंने हासिल कर लिया है, मैंने हासिल कर लिया है। कहां हैं आप? अगर आपने हासिल कर लिया है, यस ए खुदावंद, यस्सु के नाम में मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो कुछ तूने किया है हर एक हमारी जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी, मैं दुआ करता हूं ए खुदावंद कि हम सब जो हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों को छोड़ा है, अपने गुनाहों को छोड़कर तेरी तरफ आए हैं, ए यस्सु, अपने निजात दहिंदा की तरफ अपनी नजात हर एक को बख्श यस्सु के नाम में। हर एक को ये अनायत कर जो हमेशा की जिंदगी है। हर एक को ये बख्श, वो तस्दीक बख्श हर एक जिंदगी के अंदर, और हर एक जिंदगी में आए खुदावंद यस्सु के नाम में। और अब हर एक को ये बख्श, वो कुव्वत के अब जाकर फतामंद जिंदगी गुजारें, और पाक रूह और उनके साथ रहे हर एक जिंदगी में यस्सु के नाम में। और ये नकाबिल तस्खीर हो मसीह में, और उसमें कायम रहे हर एक दिल में खुदावंद यस्सु मसीह की कुव्वत कायम रहे। फतह हर वक्त, हर एक मुश्किल में फतह, हर एक आजमाइश के सामने फतह, हर एक मुश्किल के सामने फतह। फतह तेरे बच्चों के ऊपर जिनका पहले फतह नहीं थी, खुदावंद उन्हें बख्श यस्सु के नाम में। अब ए खुदावंद, जो बीमार हैं उन्हें शिफा बख्श। तेरा वादा, अपने वादों का जो तूने हमसे वादा किया है कि तू हर एक दुआ का जवाब देगा, वो बीमार जो शिफा के लिए दुआ कर रहे हैं, भले वो कांपती हुई आवाज के साथ मांगे, और भले उनको पक्का यकीन नहीं भी है, लेकिन तेरा रहम जो बाकसरत है, तेरी मोहब्बत जो बाकसरत है, तेरा फजल जो बाकसरत है, उनकी हर एक दुआ को जवाब दे यस्सु के नाम में। हर एक को शिफा बख्श, हर बीमारी को शिफा में बदल दे, हर एक पहाड़ को हटा दे, हर एक शैतान के काम को तबाह कर दे, हर एक जुए को तोड़ दे, हर एक की जिंदगी में इसकी तस्दीक कर यस्सु के नाम में। अब ए खुदावंद, मैं दुआ करता हूं, आप इनमें से कोई भी जो तेरे फर्जंद हैं और वापस शिकस्त खुर्दा जिंदगी में ना सोए, फतह, कुव्वत, फतह मंद जिंदगी हर एक में अनायत कर यस्सु के नाम में। अब बकसरत हर एक जिंदगी में, बकसरत फरहामी, बकसरत जिंदगी, बरकसरत खुशी, बकसरत हालात,
हर एक चीज जो तूने देगा वो बाकसरत हो यस्सु के नाम में। वो कुवत जो कभी कम ना हो, वो फरहामी जो कभी कम ना हो, वो खुशी जो कभी कम ना हो, और वो गवाहियां वो कभी कम ना हो यस्सु के नाम में। हमेशा की जिंदगी, फतेहमंद जिंदगी, बाकसरत जिंदगी हर एक को अनायत कर। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जानते हैं कि तूने जवाब दे दिया है। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं।